Kuha! Lapit, pre! Kuha! Oh, set mo. Sige. Pesto. Yellow. Pesto. For Rio. Nice one. Basket. Nice, Jel. Kapiyansa. Ayun na! Lapit! Basket po kay Liam. Bumawi po ng 3 points. Ito, Rio. Tumira ulit. Basket. Guys! Ano masasabi sa tira mo? Swerte lang. Ano lang? Kabila. Number 89, Ito. Ayos. Nanonood po ng tropa. 16-42. 26-point lead by tropa. Bernardo. Liam for 3. Shot. Sorry. Ninong Rai for 3. Uy! Nice red. Rio. Good. Huli! Bernardo. Kapus! Grabe yung art ng jumper. Grabe yung art. Grabe. 15 seconds to shoot. 7 minutes and 20 seconds. Okay, nice. Yellow. Number 7. Tumalaksak to Ito. Blind pass sa lalim balik kay Rio for 3. Block by Bernardo. Jano with the ball. Huli! Nice! Mercado. Jillian for 3. Nice lan. Ayos. Nice Jennifer Lopez. Huli! Liam. Wala pa rin. Rebound by Ito. Balik ulit kay Jello. Jennifer Lopez. Wala. Sumalaksak. Abante. Rio for 3. Uy! Ano masasabi mo sa tira mo? Bonus na naman. Tsamba lang. Iba talaga pag Alfonso Light ang tinitira. Jano sa ilalim. Jumper by Jano malakas. Nice, Tom. Rebound by Ito. Jello! Rekta! Jennifer Lopez. Ay. Tama. 7. Time remaining. 5 minutes. Nice. Iba talaga pag Ilang eh. Iba may Nice, Jel. Malki. Akin na to. Lorenzo. Jumper. Basket by Jello! Nice, Lors. Sila. Rio. Iwan! To John. To Jennifer Lopez. Sumigaw si Jennifer Lopez. Stolen by Lorenzo. Depensa, yan na. Isa lang yan. Uy! Last touch by Lorenzo. Si Lor. Rio Jello! Parang ang tawag antonyms? Synonyms? Like this. 4 minutes remaining time. Nice, Tom. Uy. Mekos. Mercado. Ganda. Ayun na, kuya dyan. Chilian. Jumper. Basket by Chilian.
Stolen by Julian. Buhok lang may edad yan, pero katawan yan, bata pa. Balik depensa, pre. Balik depensa. 18:47. Sunod si Gail. 20 seconds. 5 seconds to shoot. Mercado. Wala. Okay, amen. Kailangan yan, may 5 yan at least. Rio. To Jennifer Lopez. Ninong Rai for 3. Wala pa rin. Ninong Rai. Ilan ba inaanak mo? Uli. Jumper. Oy, ano ba to? Sila, pre. Set nyo muna, Ano pre. yan ha? 6-0 yan ha? Yung score Bilis nun. lamang tayo. Set nyo lang muna, pre. 22:47. 2 minutes and 25 seconds. Ninong Rai. 10 seconds to shoot. Rio for 3. Shot. Magbana. Rebound. Uli! Basket by Jensen. Eh no, pinapasab na nga tayo Kuya Rock. Don. Nainit na. Bigyan! Score kayo, zero score tayo. Jello. Wala. Block. Rio with the ball. Sa kanya na lang daw yung bola. Dok sumalaksak. Uy! Binawi ng candy. Nakaw ni Jano. Lorenzo. Napakalakas. Tira mo Kuya, tira mo. Bernardo. Wala. Silang, pre. Silang. Dito. 1 minute and 5 seconds. John. Kaya! King Badger. Nice. Sabaro ng hangin. Hangin. Kailang 1 minuto na naman, eh. Pwede na pumato. Free throw po kay first try by King Badger. Malakas. Talaga. Hindi, wala pang ano eh. Wala pang possession. 25 seconds. Makapasok. Uy! Grabe lang, pre. 15 seconds. 10 seconds. Inuray. 5 seconds. Nakapaul pa! Pag na to, palitan na Labas to. na bola. Pagod na. Dalawang free throw para kay Inuray. Nice. Eh, labas na, kuya. Okay, nice. Nice ka dyan. Ninong Rai! Russell!